Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Il a plu au Seigneur de nous réunir autour de sa table sainte pour nous désaltérer. Que sa grâce nous abonde. Le mets succulent préparé par l'Esprit Saint pour nous, ce samedi 11 avril 2020 s'intitule « Es-tu prêt pour le repas du Seigneur? Es-tu prêt pour le repas du Seigneur ?» Tiré du livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 48 à 51. Es-tu prêt pour le repas du Seigneur? Jean chapitre 6, versets 48 à 51. Écoutons la lecture avec recueillement. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ainsi prend fin notre lecture. Que la paix du Christ, à laquelle nous avons été appelés, pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. Amen. Jesoni walogonumi. Kigonu jesuraka. Weyonu wesu. Gan wehu. Bon, il est vos sekpli. Il est vos semi de lekpli. Otundo. Gan eno ho. Bon, il est wa kalakon. Bono aduro agbaza me fio gan weho e kawa jedo igbe ade mi nono kon tegbe o mi so si ku wa pele mi dele a do azon do to me mi si sekple a ma o mi to karo file bi me na mo sekple do agbaza me o e ye we no na me be no du e mana me de a me on se o doa do me de du signal lo e to me o me on do gbewe e o so kan lo de ho mi wa hwenu de we mi kono wa tegbe no video chesu me na ho de bana se to mi ton be bi so do de me bana bi o ma vo do ni kenkele ni wa le bla no do ko de mi na mo do gbe me fi o do ko ri de vode na wa asoro me jemi na ipere no jesu ni wa logonu mi mo mi na hode bona mo te ba do se ko be azo mi ton Jesu Christi Seigneur sauveur. A hosu gbe honu me ton Les blancs, ma vo ma wa hwa pale ton de jolowe gon edi kan to ho bo mi wa sekle mi wa sekle da le no kanjo tu me mi wa sekle ro fonse ko tu me bo vitule o ye bi ro hwen do e ton le me teme me na ro togudo yi me na ro fide bo na ro mi mo se do yi gan me no se mi ple bo mi no kondo pa mo do agbaza to yo gan we ho bo mi wa bo ja dudu pe bo ja nunu pe
adɔgbɔ mɔ dzi ɖemi ɖɔ wɔn sagun lɔtɔ lɛ yɔ àwọn akpa lɔtɔ lɛ yɔ yɛ ko jɛte bi ɔhɛn do lɛ mɛ boko hɛn akala da lɔ mɛ o hɛn lɛ bi da lɔ mɛ o tún lɛ mi nana vitowe lɛ bɛ ebi na do mina nu gbɔn kpe gbɔdali o kulo nɔ Jésù we o jɛte bɔ axɔ ɖe do mi dzi wa si yɔ mi vitowe lɛ o dzi o do gbɛzã mi tɔ mɛ kaka do yi do nyi kɔ Jésù Kristo mɛ gloire à Dieu nɔvi do Jésù mɛ gan xɔ gan ɖi xɔe. No mi no dormi de le tegbe yo kan di hoe. Do Jesu do ho de le. Hoe lo de mi de ton. Ba mi kan no bi yo. O do ki kan bi no vi. E ka ko pa we ya. Aso gbe ndudu akulu no ton. Ndudu we. Ho ma o ton ndudu we. Agbaza Kristo ndudu we. Do de so e do nu mi. E do nu mi do we ma. De mi yi din. Romains Jean ton chapitre 6. Verset 48 est c'est verset 51. Verset 50 pour 51 pour baouende. Banaye nous mi. Ba mina manda ba do su kende wu. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et do fie lo we aklade jete sinti hui fi aklade odi. Afin que celui qui en mange Bonu mede bude duo ne meure point. me oni maku. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Nyewa ya aklade bede. De jete sinti hui. Si quelqu'un mange de ce pain, No mede budu aklade ni on. il vivra éternellement. E do ina no pe kaka doi. Et le pain que je donnerai, Ba aklade kanane on. c'est ma chair E da gbazati we. que je donnerai pour la vie du monde. E we na zeso jonu gbe. Ayi hon lo ton. Jesu ni wa lo konu mi. Mi na vema wo. Do kan hi ho lo mi mo ye pon. Bo mi na wa kla zangbe. Bra no zoga no mi dele. Bra no hwendo mi to le me bo. Akla ho na wa o. E veo. Do e jolo ma wo we. Da zan lo ni wa. Jonu me de kan ya kla kon. E bio no siso dele. E bio no siso. Bo yi se no. Anakono. Àwọn lo de wa. Me bi to je vovo. Do me gege no do do. Ma wa kuno se de meto o. Ma wa kuno hole me o. Yero ho eton le do we. No do e de bodo mo do we. Beto do kaka bodo de. Ma wo no de no bo aji de no bo. E no bo si da we aji. Ye tun le do e de o. Le bi e wa no ma wo. Nde bukolo ma wo a. E no sonu. Job no wa ya kala kon. We ma ezo do ton we do. But the beauty mina sonu. No vi ma do to no gbeto le do de o. Ma do to fanfun de me le do ma do to fanfun o. Ze ha te jonu Jesu. Bo je no soji. Eyan pa we o. Amo gbada no e lo de mi wa. Bo ja kala le o do gbe o. No adudo zan e lo me din. Ayi hon so bezan to na di o. Do yesu na me o. Ewe no chigbe nu me. E ma ka na we a. Ewe no yin ku nu me. Ewe we ma Exode ton chapitre 12. Verset 11 me na besi nu me. Verset 11 ewe na besi. Quand vous le mangerez, E do. Whenever me na da cloud we o. vous aurez vos reins sains, Me na sian doke. vos souliers aux pieds Afo pa mi to na da fo. et votre bâton à la main. O mi to na da lome. Et vous le mangerez à la hâte. Bo mi na du ko to wi yakpo. C'est la Pâque de E da l'Éternel. kala ma wo ton we. Juwa i ma wo ton we. No vi do Jesu me. E bi ono si so. Ne ka ka dekmo. No pen do no same di na pa ba na ya. Do no si so de we do. Apot Paul we ho hun je menu mi. O ti menu mi do e kun do. Gbe to na no so mo pon. Bro to se ku ya kala kon we o. Apot Paul do honu mi me. Ah e do honu mi sérieux. E do no mi do mi nu peje mi de le pon. E do mi nu kan bi o mi de le. Do gbe to ya kala ma wo ton bo du o. Nu de ji wa du do. No e na mo horo. Nu de ji wa nu do. No e ja horo na we gbe. E wa so yen po na no kan bi o.
Besoin n'y a pas quoi qu'on est cachi. Le examen blanc et bleué. Et pas ouais. Et le pas au point de la mer. À quoi vous de la hoa. À quoi vous m'avez aussi nous quand y est. Il nous est le glowé. Et de yero zone keke glowé. Nous keke glowé. Bah à redo nous sous do wela golofi. E kanyon pour nous. Mais na redo nous wa. Grand ouais ho. Bah ma wa to semi pele. Bodo do mi dele na no konto pobe. Bona mante ba do se ko do akala. Bona mante ba do se ko nu ho. Ba won sa kunle. Ko fo ko da lo itan me. Akala ko da lo itan me. Be ja mi ma gbe. Wewe na pon. Bezan toui. Wewe na pon. Ni no me toui. Wewe na pon zoni toui. Donc we go fit ni da zon wa. Azon de ka wa. E bi o do mele ni kola lo ko do adiko sipo. Bonan de di hosi. E do di ho ezon. Di ho e azon wa. No vi alin wo kon kanjia. Akan bi on wo kanjia. E do nu konkoton. Et il nous est dans le boulot, on n'a pas de golazo. Et na kola lo, on doit adiko. On a kola bo, on a kola lo vik bola mais di ko ni mati vidéo. Baza wa edo mo dona we. O do mo e na blo ko chuma ganda so si. Ye ko ka ron so. O ko ngbe Jesu pegbe. O ko ngbe gbe maru ko do me. Papa de ka do no mi na so nu. Ana wa ta vo kon. Bana do akala ko do no chiwa to ele ko ya. E no yilo to pe vide de ho ma iko. Mo wa we ma ondo. Mo wa ebi o mi do. Do no si so e lo. No si so e lo. De we mi no bi o we. Bo do no kan bi o mi we. Do no vie. E ka pa we ya. Par contre we apôtre Paul do. Do we ma Éphésiens ton chapitre 6. De ma Éphésiens ton chapitre 6. On appelle ce verset 11 nommé. Éphésiens, chapitre 6. Verset 11, on appelle ce nommé. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et non, il s'est noé. Voilà qu'on a fait à Wang Benoué. À Wanakpawe. À l'Éan de l'éti. Nous disons de l'éti, oui, ma ouaton. Banaï, nous ne l'avons pas de balagbaja. Anaï, nous ne l'avons pas de signadoke. Zomi. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, quand on a bawe, le baro bi bawe, no fi bi, ale binu. Bana to hen, bele do ututu. Alors, aduna sinya doke. Bana mante ba nonze. Aduna ya lianu ma wo to le bi kwi sokpala. Bana mante ba do nonze. Do ngole wi le bana ze panu kon wele. Ani mante bo nonze deji. Somi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Waka yinya la boda mina wuli o johonje wena wuli do allo ko ton se wuli ya e ya ka do ache bana wuli we bana jele no hawe Christ wezon wala ngato halni to le ton si azo de wa no mi e me we mi wa do du si we bo to se ko pe bo to se ko résister bo mi de mi no degbe e wa we do do no mi do nwene le we alenu de le timbo ma wo ton e ne le we mi de mi na be pla bo na mo te ba to se ko ho Bona mata ba to se go nyako to kyo ba na to se go pa mi ama do no ne le a pa no ko na ziwe de zomi. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bon amante ba note gili wede we afon awon bo dodo le beji yo. Tenez donc ferme. Mi note gili. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bon. Mais di odo tondo eni sin adoken. Adoken de na sin yo we. Apôtre Paul wa do titi menu mi do fi. E da mi ni nu gbo no. Nu gbo we na ya adoken de yen ko na sin. Ka do nu gbo odi yan. E no pa we ya. Alors à nos blocs perdus demain. Alors à nos gens de dos demain. Et le tio na huana kpawe ani yi nu gobo to sian dokena. A dingba ni ma bajo no we o. A dingba ni ma inkonto ni ma nu zisa to we o. Nu a dingba ko to nu gbo ko na no po. Ma we de mi na de mi le ton si me. Ona jo we do. We na kon nu siso. Le a so nu gbo wa o. Yin kan ho bo nu gbo sin kan ho. A si no no tere me a. Zomi. Revêtez la cuirasse de la justice. Mi ye gaglo no toto to. E na boro pi pa na boro de buchi we o. No tera le no kanjo Jesu to me. Bono don pi ba ma we ro era pa we ya. Hwe yi we ndi. Na yi hwe. No tero toto o me. Yin hwe gbe we ja. Yin hwe to toto. E nyon no hu kan. Mais de wa kono na me a che ni ole. Zomi e ko hori ko ju ba yi. Mettez pour chaussures à vos pieds Ero na yi do afokpa. No na ya afokpa ba me na do. le zèle que donne l'évangile de paix. Ero hono ya yi alni anu de ka je no kole aye de le so do. Ani wa ba afokpa. E nyun da gbe ton. E do yen ro hono wa do akala o. Hono wa do agbaza Christon. Hono wa yi kanjo konbo nu o. Bebe azoru pe santo me o. Anado capacité. Et non, mais ça ne peut tomber dans la gueule. Et qu'est-ce que c'est? Eh oh, et qu'est-ce que c'est? Mais na dans la gueule. Amon, à droite, ben amon Christ à travers ouais. Et non pas bon. Aïe do tero fide bo do ndebu wa ouais. Aïe do tero fide bo do ho ndebu wa ouais. Alors do ndedo ouais. Et quand ouais, et non mon Christ c'est do no do ade le me. Et non mon Christ c'est do no wa ade le me. Inye mammo de me ho pa ouais ameno vije. Et pas oui, et on a mon nom à travers. Ouais. Il n'y a pas. Les voix à faire ma combo. Mettez pour chaussures à vos pieds Mettez pour chaussures. Nous il y a fog. A fog pas na do di. le zèle que donne l'évangile de paix. Ji jo ho sin wanda gbe. E we na yin ga kolonu. E we na fog pa de na no afot we. Ba na mo te ba hala gbe to le do. Azo e Kristo wa wa. Si c'est ton Dieu. Ben kon we na mo da vielo di Christ donc et tu Christ donc mais là son ben no yolo mi do des chrétiens ça veut dire comme Christ pe vile et ouais zombo on do bio mi ouais mi man le no de bukon gan e lo de ho papa jona ze lo sok mo mi ti bona mo ta ba to se go na do poroko mi to le bo mi no fit de buru gbe o me o mi na se go no ta vo okon nous comptons des miracles wa bon mi biro pe o me bi quick pa wa sekle ta vo kon bon créateur de suna monte ba na mi bon mi na duo do po di e de mi wa sekle te kon yi inya ma pa we ya no viro chesu me je ko je no ma wo ji bodo ni so no mi bo mi na monte ba to sigudu e ma pa we a je veve ni ji do hodo ni we na do pe chese we o do hodo no ma wo we non non les amis papa quelqu'un si abodo hami quelqu'un honle mi ma jomi do nu weje na mi bon duo weje na mi bon duo weje na mi bon nuo e na na gbe mi ama ma na mi a e we na yin kunu mi papa ka bana kuwa gbe ba onde bo wa kan to we nko jo le be do njo henu do njo to do njo no do njo nu bi do ba ko yin ro ko ba wa panu kan ho to we ba wa do so la le jo to e si pa mi a papa quelqu'un na mi du kun pe gba me amode adomo fon se kwa ma vo e no chite sin fin tonji e mo me ka domo di e na sek bi botondo na tongbe to e bona wa kaka mo na wa zonkan me ade e na wa kaka mo na do togu to fi ade e na wa kaka mo na wa hot sa fi ade e na wa kaka mo na do fi de bu de ade do kan ho e lo me e na tongbe to e bona wa akla ko da lo to me akenu po na zeta du meto akenu po na zeta no me no agbaza e de suno to e do kanjo ho mi de suno to e we mi na me de maka dua me de maka noa me okuna dope o me gbanu me ni le
Somi, écoutez, quel est mon poids? Tu m'as ifié, oui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ani yi se boto black baja. Gbigbo ma ja pa dede pe. Gbigbo ma ja nde do se do eji o. No yi se mo no do ni do ye gbogbo nu. No le gba gbogbo nu si a. Afrin za gbe Kristi yi calveji a. Afrin gbegbe e zaku to tani o keze a. Ablo to pe ni gbe mi lenu zia lo mo to kana. Papa longtemps et doache. Bon na chenye. Bon ro we kun sora pe yen wo. Ba fe a don te do e. Atinka ka bo kan jo ko koyan yin. Sin hwe titi die. Ba gbe lo je wa ti te bo do mi na pe yen wo. Wa si pe yen wo a. E wa son Paul do nu mi. Paul wa do hwe lo nu mi. Non, vraiment, 1 Corinthiens chapitre 11. Vraiment, 1 Corinthiens chapitre 11. En verset 23, nous. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. En verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Mais c'est quoi Paul dans nous? Et de nous aimons ici à Clounosio. Et ouais, mais de mes plans. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mais ça c'est Zia daga. Oh, do a zombie tome. Ouve biotome. Bedo me de kuna se me de pleo. Ewe mi do wai loko. No vido chisume. Chris we Zia Cloud. Bo khode deji. Bo nwe. Bo do hodeji. Bo de lo akbaza chewe. Somi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment Pomba mende ko sonu ko no wa komo no do e o so ndo edo ebi ono siso a o sonu o en ya sonu hu no video chesu me yi papa to sinu ko
akala ko do hoto esa akala ko do no konto e ko ra gba meni be jona nawe bana dubo na nu be na mate ba na gbe we to gbeji do me ma dua me ma nu me o do gbe ha mo e to mi ton do e so kan e lo de ho mi si se akala amo mi se akala do bon ale no kanjo Jesu Kristo me mi se akala do bon fosi ko Kristo me so se do hondo le me so se do fie do kporokpo mi to le de so se do fie do kporokpo mi to le de yo mi se akala do mi bon mi na mo te ba to siku yi bana to siku do no aka no me ko won no ko ge ho na bolo no ko ge kporo mo ti bana bolo e wa do yen ro ho ne wa akala sin ho no ti yon anayi koleji e ayi koleji yo anande ayi hato sin ho ikolofi de ayi hato sin ho ikolofi ma bolo le ano blobo no duru agbaza me da yo ma bolo mo don ayi hato sin come bo zere lo le ado lo le zere kaka ana mo fin ma uton fin belele de we ero tite bakala ko deji tavo de be tero lo bakala ko deji papa we jani na we gbe mi dele we jani na we gbe ya eye we jona na we amedo we ni gbeji we de kon chubo to siku wa kon mazon nu ma so gbe de me bo ikan o ahwengbe o de ai hatu sin abio gbe po me amo fion ero zo dawe do papa nko wa ama lo de na dre bona wa kon to yi ken me na ze do no to me gbe de me na yin to yi holo de me na yin to yi amonya ma jeha e do ho de le kon yi. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. In ado pesi so me mona duo alo to edie Jesu ku ke alo bozi agbazaton bo jona nawe ndebo na glan li no ya anadu bena ena jemenu jete wa verset 28 que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ena du akala o bona nu ho zomi. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bodo hono papa do te bona nawe do te bona yolowe do te bona donuwe wone adu akala ananu ho kanjo eye we holo miton e wonu wa zoro mewu do ndudu dagbe e we aka pasa miton yin nu dagbe e we kanjo e miton e we no bi Jesu we do fi debude ade to teme ade fuetegbe we akade fite wa kare kan ilo me no bi kan to ale to le to we de so khore bo bi onu mi gbe ne gbe bo papa khore nu ye mba nu ani de si ayi ho me amo khola ye de le we de so no khore ni o e we yin lo no bi we a khosu le blan ma do po to no fite we vitu le kade ye ne no poliji ne fite vitu le de ye ne ka lo eton do nouveau ne ye ne ka nu eton do nouveau ne wi we kono na me be no du bo no nu beno monte mono to siku jigbenu me wi ero na kota le beno du bono nu beno monte mono to siku jigbenu me me na du to kuji a me na du ba so era wa e me du o holo de na mi o te chichi mi ton e we na yan so ho gbogbe lo ton e we na ndide jigbe lo ton e we na azon ho gbogbe lo ton e we mbi o we do le blanu to e awude mo je ko no fituele bo khode no fituele si o e do ki go to me kaka do do yin ko Jesu Kristo me mina khode
Mina khode. Jésus Christ. Seigneur Sauveur. Akosu chichokuno. Les blancs non. Vitu le kodu. Wiwe na ye. Be du la chetu me. Ye konu na chetu me. Nve do ale nu kanjo to me do. Okulu no Jésus. Mende boe da zonje we. Azonde bodo meonji. Linkon de boe meonde. Bodo se wa no konto gan lo me. Jésus bo azonu ye bi wi. Wa le bla nu ye bi wi. Bo na mi du do chetu me. Na mi nu na chetu me. Mi du ni holo. Nu mi chite o. Mi ni mo te bodo se wa zotu e. Mi wa zotu e o. Nu gan ho. Mi na mo te ba yan lokay. Jésus bo agbodo fituele. Kaka de du. Do ni ko Jésus Christ me. Regarde, Dieu l'a